주경야독으로 몽골 사법시험을 통과한 한국인이 있습니다. 몽골 최초의 외국인 변호사, 한국인 임태수. 한국인에게 몽골 법률을 자문할 뿐만 아니라 몽골인에게 한국어를 가르치는 등 제2의 고향 몽골을 아름답게 변화시키는 LB 파트너스 임태수 변호사를 만나봅니다. 안녕하세요. 세계를 누비는 한국인 세누한의 이담입니다. 해외에 거주하는 한국인들이 겪는 어려움 정말 많은데요. 언어 때문에 소통이 안 되기도 하고 현지 법을 잘 알지 못해서 소송에 휘말리거나 큰 손해를 보는 경우도 있다고 합니다. 하지만 몽골에서는 이분 덕분에 걱정이 없을 것 같은데요. 한국에서도 힘든 사법고시와 변호사 시험을 몽골에서 당당하게 합격해 한국 동포와 기업인들의 문제 해결사로 활동하는 임태수 변호사. 그는 어떻게 몽골에서 제1호 외국인 변호사가 됐을까요? 광활한 초원의 나라 몽골. 우리나라에서 몽골길이 열린 것은 1990년 한몽 수교 이후였습니다. 몽골이 시장 경제 체제를 도입하고 민주주의 체제로 전환하면서 한국인들도 하나둘 이 땅으로 찾아온 것입니다. 원자력 공학도였던 임태수 변호사가 몽골 땅을 밟은 시기도 바로 그 무렵이었습니다. 제가 한국에서 원자력 공학과를 졸업했습니다. 근데 당시에 우연히 팜플렛을 보다가 몽골에 있는 원자력 공학과 교수가 러시아에 가서 큰 연구 성과를 발표하고 다시 몽골로 돌아왔다는 팜플렛 기사가 실렸더라고요. 그래서 전공도 살릴 겸 또 선교적인 봉사도 할 겸 몽골이 나한테는 기회의 땅이겠구나 생각을 하게 됐고 1991년 10월에 몽골에 오게 되었습니다. 당시 몽골은 70년 동안 사회주의 길을 갔다가 자유체제로 막 전환되는 시점이 있었어요. 네. 거의 초창기에 들어왔다고 볼 수 있죠. 그러니까. 이건 또 언제야? 완전 옛날 사진이네. 92년. 92년? 방송국에 출연했을 때 몽골 방송국. 몽골 방송. 외국인들을 이렇게 모아가지고 게임했어. 이 모자 쓰고. 30년 전에 입고 있어. 학구열과 신념을 따라 무작정 몽골에 들어온 임태수 변호사. 그리고 남편을 따라 흔쾌히 낯선 땅으로 따라온 아내. 이렇게 시작된 신혼생활이 늘 행복한 것만은 아니었습니다. 처음에는 또 이제 임신을 했는데 그때 여기서 이제 이렇게 먹거리가 별로 없었어요. 저는 이제 생선 이런 거 되게 좋아하고 하는데 이제 애들이 임신했을 때 이제 생선 같은 거 먹고 싶고 그랬는데 그런 거 이제 못 먹고 할 때 이제 조금 힘들었고 그 외에 이제 경제적으로 또 이렇게 이제 애들 등록금도 되게 힘들고 뭐 이제 그럴 때 이제 좀 많이 힘들었죠. 예. 그래서 한국에 또 가야 되나 말아야 되나 이제 그 생각까지 했긴 했는데 그래도 이제 끝까지 이제 있다 보니까 또 남편이 또 이제 일을 하게 되고 해서. 예. 먹고 살기 위해 필사적으로 몽골어를 익힌 결과 단기간에 몽골어 의사소통이 가능해졌습니다. 열심히 몽골어를 배우고 또 몽골 사람들을 더 잘 알기 위해서 몽골 민속학과 석사 과정에 들어가서 열심히 몽골 풍습을 배웠습니다. 그러면서 이제 먹고 살아야 되기 때문에 일자리가 없었기 때문에 여러 가지로 통역, 번역 아르바이트를 하면서 그렇게 살아갔습니다. 초창기에는. 한국과 몽골의 교류가 점차 활발해지면서 기업이나 대사관과 함께 일하는 시간이 많아졌고 특히 양국 간의 법적 문제도 자주 접하게 되었습니다. 한국 사람들이 여기서 사업을 하다가 많이 이제 법정 소송에 휘말리는 사건들이 많이 일어났어요. 민사소송도 일어났고 형사소송도 일어났고 그래서
경찰서에 가서 통역도 해주게 되고 법원에 가서 통역도 해주게 되고 대법원까지 가서 통역을 해주면서 법률 용어는 내가 그냥 일상적인 용어하고 좀 다른 용어들이 있구나, 뜻이 틀리구나라는 것을 알게 됐고 아무도 진출하지 않은 법조계에 진출을 해보자 하는 그런 생각이 들었던 것이죠. 그래서 2005년에 한국 나이 이제 40살이 되어서 법대에 새로 들어가야겠다는 생각을 하게 되고 시험 쳐서 몽골 국립법학교에 들어가게 되었습니다. 그래서 아침에 출근해서 1시까지는 근무를 하고 1시 이후에 법대에 다니면서 공부를 시작했죠. 그 후 사법고시를 한 번에 통과하고 변호사 시험에도 단번에 합격해 지금의 변호사가 되었습니다. 몽골 변호사협회 90주년 행사 때 받은 메달. 이거는 몽골 우수 변호사. 변호사협회 소속 변호사들 중에서 어떤 공적이 있거나 변호사 일을 잘했거나 기여한 바에 따라서 이렇게 이런 메달들을 해마다 뽑아서 선정을 하는 거죠. 법조인 협회에서 이것도 명예 훈장. 한몽 교류에 많은 역할을 했다고 생각을 하는 것 같아요. 제가 한국 사람으로서 몽골 변호사로 일하면서 양국 관계 발전에 기여를 했다고 생각을 해서 법조인 협회에서 이런 메달로. 몽골에서도 법조인이 된다는 것은 굉장히 어려운 일인데요. 더욱이 공학도였던 한국인이 몽골에서 변호사가 되기란 더욱 어렵지 않았을까요? 그런데 적성이 맞았는지 몰라도 재밌었어요. 법을 공부하는 게. 원래 학부 원자력 공학 할 때는 원서를 워낙 많이 봤기 때문에 어려웠는데 법률을 공부하다 보니까 와 이거 재미있는 인문학이네 생각해서 별로 어렵지 않게 재밌게 공부를 할 수 있었습니다. 저는 공대보다는 이쪽으로 원래 더 맞았던 것 같아요. 이렇게 해서 임태수 변호사는 몽골 최초로 외국인 변호사가 되었습니다. 이는 몽골 법조계에서도 깜짝 놀랄 만한 일이었습니다. 외국인이 몽골에 와서 몽골말로 사법시험을 본다는 것은 아무도 생각을 못했던 것 같아요. 제가 처음으로 이제 사법시험 보러 시험장에 들어가니까 시험 감독관이 신기해하는 거예요. 다 몽골 사람들만 있는데 외국인 한 사람이 앉아서 시험 본다고 앉아 있으니까 제 주변만 왔다 갔다 하시더라고요. 이 외국인이 뭘 쓰는가 보려고. 그래서 제가 사법시험 합격하고 다시 이제 변호사 협회에서 주관하는 변호사 시험을 봤는데 시험을 보고 오후에 바로 채점이 나와가지고 이게 결과가 나오거든요. 변호사 시험 같은 경우는. 이거 보니까 1등하고 1점 차이로 제가 2등을 했더라고요. 보니까. 그래서 법무부에 가서 이제 변호사 자격증을 받으러 갔는데 다른 사람은 다 주는데 저만 보류를 해놨더라고요. 외국인에게 합격을 했는데 자격증을 줄 것인지 말 것인지 법무부에서 고민을 많이 했던 것 같아요. 그럼 이 사람한테 몽골말을 잘 하는지 또는 정말로 이 사람이 시험을 봤는지 법무부에서 다시 테스트를 하도록 해서 저는 법무부에 들어가서 다시 시험을 봤어요. 간략하게. 그래서 거기에 합격하니까 그 다음날 변호사 자격증을 내어준 거죠. 에피소드예요. 처음 있는 일이니까. 외국인이 감히 와서 사법시험 변호사 시험을 본다는 것은 상상도 못했을 거예요. 활기찬 월요일 아침, 임태수 변호사가 일하는 LB 파트너스로 출근합니다. 쌍배치가 너 아무래도 잘 넘그렸으나 유의자 머리쓴데 됐대 아무랬으나 엔도는 다들 이기대 덜로 불고 가이 같아 따라 예리 돼 LB 파트너스의 L과 B는 임태수 변호사와 몽골인 보양 변호사의 이름을 딴 명칭입니다. 한국에 관심이 많은 보양 변호사가 임태수 변호사와 함께 LB 파트너스를 만들었다고 합니다. 우리 LB 법무법인은 2013년도에 설립됐고 한국과 몽골에 투자하는 합작 법무법인인데 주 고객은 한국 사람들이죠. 당연히 제가 이제 한국 사람이고 몽골 변호사이기 때문에 한국과 몽골 사이에 이제 거래, 장사를 비즈니스를 하면서 생기는 여러 가지 불이익 또는 채권을 받지 못한 사건들, 또 사기를 당한 사건들, 또는 여러 가지 범죄에 연루되었던 사람들이 찾아오게 되면은 저희들이 상담도 해드리고
한국 사람들의 권익을 대변하는 일들을 많이 하고 있습니다. 그래. 그러면은 이번 주 우리 어떤 업무가 있는지 한번 얘기 좀 해봅시다. 알겠습니다. 네. 기출 받던 거기 개거 반원하는 일이 있지. 개거도 이렇게 소장 이렇게 접수하고 또 중국어 이렇게 중국에 있는 거기 몽골 사람이 거기 중국 사람 결혼하셨다가 이번에 이혼하려고 했는데 판사 명령서 받아오는 거죠? 확인인가요? 네, 그건 받았어요. 보양 변호사는 몽골인이면서도 한국말을 아주 잘하네요. 제가 한국어 잘하진 않았는데 처음에 2013년도에 한국의 국민대학교 박사가 입학하고 그 이후에 저기 박사 논문 아직은 저기 준비되지 않은데 결혼해내야 한국에 2년 3년 정도 못 가는 상태였고 그러니까 더 배워야 했는데 우리 임태수 변호사님이 몽골 말은 엄청 잘하니까 제가 한국어 능력이 좀 떨어지고 있어요. 변호사님 장점이 너무 많지. 전실하고 일하면 저기 시작할 때 끝날 때까지 열심히 일하시고 그리고 단점 있어요. 임택수 변호사 농담 거의 못해요. 거의 말이 없습니다. 장점은 기겁하게 없습니다. 장점 너무 많아요. 우직하고 일 잘하는 임태수 변호사, 쾌활하고 말 잘하는 보양 변호사. 이 두 변호사 외에도 LB 파트너스에는 아주 든든한 두 기둥이 있습니다. 법무부와 검찰에서 오래 일했던 분들이 LB 파트너스의 자문으로 일하고 있는 것이죠. За би анх ажилд ороод эмтээ сонгуулагчтай анх ингээ уулзахад бол надад бол маш их таалагдсан. Зүгээр таалагдсан ингээд маш ажлын туршлагатай. Намайг бол маш сайхан хүлээж авсан. За тэгээ харилцаа хуулийн талаар ярихад бол надад бол Монгол улсын хууль тогтоомжийн талаар бол маш их мэдлэгтэй. Одоо ялангуяа арбитр, захиргааны эрх зүй, иргэний эрх зүйн талаар бол маш өргөн мэдлэгтэй. Айгуу зүүн өндөр мэдлэгтэй тийм юм бол санагдсан. Тэгээ миний бодсон зүйл бол за энэ хүнтэй ингээ хамтарч ажиллахад ямар ч гэсэн би энэ хүнээс бас хэдий өөрөө олон жил ажилласан ч гэсэн одоо захиргаа арбитрийн талаар суралцах юм их байна. Цаашдаа бол одоо энэ хамтарч ажиллах боломжтой их түвшигтэй хүн шиг надад санагдсан. За эмтээс сүмгүүлэгчийн хувьд бол би хамгийн сайхан сэтгэлтэй байдгаа. Тэгээ ягаад гэвэл манай гадаад одоо юунаас гадаад хуульчдаас хамгийн түрүү Монгол улсын хууль зүйн сайдаас хуульчийн зөвшөөрөл авч ирсэн юм өмгөөлөгч юу. Тэгээ өөрөө мэдлэг сайтай, чадвартай, хууль хэрэглээний практик сайтай. Зүгээр давуу тал нь одоо ийм солонгос өмгөөлөгч байгаа. Солонгосын хөрөнгө оруулалттай хуулийн фирмд ажиллаж байгаагийн давуу тал нь бол энэ Монгол улсын хууль тогтоомжийг ялангуяа шинээр боловсруулж байгаа хууль тогтоомжийг Солонгос улсын хууль тогтоомжтой харьцуулан судлах ийм замаар өөрийн хууль тогтоомж эрх зүйн орчноос сайжруулах ийм боломжийг бас бий болгодог нь бид нарт бас давуу тал болдог. Манай LB Partners-ийн нэг онцлог үйл ажиллагаа бол Монгол улсын хууль тогтоомжийг боловсруулах энэ ажлын хэсэгт ажиллах өөрийн бас санал бодлоо илэрхийлэх, саналаа өгөх ийм ажил байгаа. Тэгээ манай LB Partners бол Монгол улсын хууль тогтоомж шинээр жишээлбэл төлбөрийн чадваргүйтгэлийн тухай хууль, нийгмийн эрүүл мэндийн хууль зэрэг хэд хэдэн хуулийн төслийн ажлын хэсэгт манай хуульчид ажиллаж саналаа өгцгөөсөн ажлын хэсэгт нь мэтлээ. 임태수 변호사와 보양 변호사가 향하는 곳은 몽골 법조인 협회. 사인반도. 자. 법조인 협회 어뜨게를 회장과 미팅이 있습니다. За Монголын хуульчтай бол Монголын одоо нийт хууль зүйн мэргэжлэр ажиллаж байгаа нийт хуульчдыг өөрийн игнэндээ нэгтгэсэн. Одоо тухайлбал шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч, натраач, судлаач, компани хуульчд гээд бүх хуульчдыг одоо өөрийн игнэндээ нэгтгэсэн. Тийм мэргэжлийн байгууллага нийт 7000 гаруй гишүүнтэй тийм мэргэжлийн байгууллага байгаамаа. Монголын хуульчдын холбоо нь хуулиар одоо хүлээсэн чиг үүрэгтэй хуульчдын эрх зүйн байдлын тухай хуулиар одоо хуульчдыг явуулна, мөн хуульчаар ажиллах тусгай зөвшөөрлийг шалгалтын авч тусгай зөвшөөрөл олгоно, мөн хуулийн нэгдмэл хэрэглээг бий болгоно,
мөн хуулийн төсөл боловсруулах, мөн эрдэмтдийн судалгааны ажилд хуульчдыг оролцуулах, мөн хуульчдын одоо нийтлэг эрх ашиг, нэр хүндийг хамгаалах гэсэн үндсэн чиглэлүүдийг хэрэгжүүлж ажилладаг тийм мэргэжлийн байгууллага байна. Энэ учир нь одоо өнөөгийн Монголын орчныг 1970 оны Солонгос гэж хүмүүс ярьдаг. Хуульчдын онол мэдлэг чадвар хэрхэмтэй дээшилсэн, мөн ямар туршлага хөндлүүлсэн эдгээр бүгд бол манай Монголын хуульчд нарт маш чухал. Одоо чухал байгаа. Тийм учраас яг энэ форум дээр Солонгос хуульч ихтгэл тавиад өөрийн одоо туулсан туршлага, туулсан зам, хөндлүүлсэн туршлагын талаар Монгол хуульчдаа мэдээлэл өгөх юм бол биднэрт бол маш их чухал байна гэж бодож байна. Тэ. Ер нь шүүгчээр ажиллаж байсан, прокурор ажиллаж байгаад тэ 20 жил 30 жил туршлагатай өмгөлөгч тэгээ их сургуулийн багш нар байгаад тэ. Тийм багш нараас зарим нь энэ Монголын байдалд танилцсан гэвэл баяртай сэтгэлээр хүрэлцэн ирээд хуваалцах хүмүүс байга. Тэгээ бид нарт бас судлах хэрэгтэй юм байна. 임태수 변호사는 한국과 몽골 간의 법조인 교류를 촉진하면서 한국의 선진화된 행정법을 몽골에 전파하고 있습니다. За эмтэсүү өмгөөлөгчийг дуудсан шалтгаан бол Монголын хуульчдын холбооны 10 жилийн болж байгаа учраас Солонгос хуульчдыг одоо манай 10 жилийн үйл ажиллагаанд оролцуулах боломж ямар боломж байгаа талаар эмтэсүү өмгөөлөгчдөө санал бодлоо солилцох гэж урьсан байна. Эмтэсүү өмгөөлөгчийн хувьд бол миний хамгийн гол үнэлж авдаг зүйл гэвэл Монголын хуулийг сонгоод Монголын хуулийг одоо 5 жил бакалаврын сургалтанд сураад төгсөөд дараа нь магистрийн сургалтанд сураад төгсөөд тэгээд хуульчийн гэрчлэгээ авсан, хуульчаар ажиллах тийм гэрчлэгээ эрхийг авсан. Одоо анхны гадаад хүн юм байна. Хуулийг одоо сурна шүү дээ. Түүнээс жирийн монгол хүн өөрөө бас хууль уншаад ойлгоход бас хүндэж шүү дээ. Тэгэхээр одоо ямар сайн хэмжээнд сурсан гэдэг нь яг нь энийгээр одоо илэрхийлэгдсэн. 임태수 변호사는 어려운 몽골 법률을 한국어로 일일이 번역하는 일도 하였고 또 몽골에서 사업하는 한국인들을 위하여 대사관과 함께 법률 책자를 발간하기도 했습니다. 이렇게 LB 파트너스는 몽골과 한국, 양국에 있어서 매우 중요한 로펌으로 자리 잡고 있습니다. 오늘은 회식이 있는 날. 늘 바쁜 법조인들이 모처럼 시간을 내어 모였습니다. За наадамдаараа тэ хөл бүтэн нэрнгээ хууль зөвлөлтөд бид нар уулзлаа тэ. За сайн хэлдээрээ тэгээд сайн ажиллая. 늘 그렇듯이 임태수 변호사의 대화는 짧고 명료합니다. 임태수 өмгөөлөгчтэй хамт хууль гаргалгаа маш сайн хийдэг. Ер нь юм одоо бидний боловсруулсан бичиг баримтыг маш сайн хянаж дүгнэдэг. Энэ олон жилийн хугацаанд ингээд таньдаг байсны хувьд ямар ч гэсэн маш зөв хүн санагддаг. Тэгээд ямар нэгэн шудраг бос тийм бодол хөрмөхгүй, заавал заавгүй болохгүй гэдэг. Монгол өмгөөлөгчийн хувьд бол олон жил Монголд байсан болоод ч тэр ер нь бол Монгол хүн шиг санагддаг. Тэгээд ер нь алдаа дутагдал гарах юм бол дараа тэр алдаан дээрээ суралцаад яваа. Тэгээд их өгөөмөр хүн гэж бодогддог. За энэ манай эмтэс өмгөөлөгч болохоор хүнийг ер нь мэдлэгтэй хүн байхаас илүүтэй зөв хууч хүн байхад нь их зааж зургадаг. За тэгээ эндээч одоо манайхан илүүтэйгээр одоо альва зүйлийг чин сэтгэлээсээ альва хэрэг маргаан гэсэн үйлчлүүлэх чигээд их одоо чин сэтгэл гаргаж одоо оролцдог. За энэ маань болохоор эмтэс өмгөөлөгч маань одоо ингээд ач хавьяа биднэрт одоо үлгэрлэж дүүрэлж ийсэн одоо ийм одоо ингээд ач холбогдол байдгаа гэж үздэг.